Znači ti da bi odgovorila na poruku, oni moraju da uplate. $50, tako. Najodvratnija ponuda koju su. Pa ja sam glup. Ja stavio za 3 marke da mogu ljudi mjesec dana pisati. Ona čovječe $50, samo jedan odgovor. Samo jedan. Ja sam glup, 100%. Šta žena treba da uradi da je muž ne bi varao? Ja ispunja sve fetiše. One samo legnu krevet, dignu noge i ajde udri. Zvali su me, prijetili kako će me To je tačno. Da čovjek ne bi varao, mora žena sve da mu ispunja. Ovo se slaže. zapaliti. Je li bilo spontano ili... Pa jesi spontano. Znači, ti si Evo, stvarno baš lutila? sad skoro kad sam se vozila sa drugom na Maldivima, išli smo brodićem i ljuljio se stvarno brod, onako, taj brodić, hoćemo da se prevrnemo. Ja kažem, ne brini, Titanic, ne tone. Rekao, smiri se, rekao, opušteno i stigli smo na ostrvo, znači... Jesi vidio kad odvedeš djevojku, imaš, ti si bađa, ti imaš jahtu i odvedeš djevojku, ona se krene ljuljat. Kako ona da ti ga pogladi, a da ga ne dodi? Ne tone Titanic, a ti sav pun. Ti ćaba. Ne tone, zamisli ti kad je... Da je meni tako doživit. Ja bi to volio da tako to. Ništa ljepše meni u životu nema, nego ovako slušat čovjeka kad priča, ali ne slušat ono što izgovara, nego slušat ono što ne izgovori, a čuje se. Ali hajmo se mi vrat par koraka unazad. Ko je vama nalago da je reality mjerodavno mjesto pa da si ti takmičiš tu preko koga si ti ušao? Pa vi ste svi komplet na kameru jedan veliki šljam. Bez obzira ko je otkle došao i kako ušao, šta radio i šta radio nakon što je izašao. Koliko zaradio, vi ste svi šljam od početka do kraja. Znači najgore moguće vrste. Ali oni kad opisuju se, ja sam kao došao preko nekog. Isto kao da se ti u firmu neđe ubacio, pa je to vrijedno da ti izgovoriš kako si ti tu došao. Pa i način dolaska i lokacija i aktivnosti nakon odlaska. To je sve na kameru govno. I smrdi, tinja smrdi. Ne merete ga proljepšat. Uopšte nije bitno šta se kome gdje kad deslo s kim. To sve je na kameru karna i govno. Sve zajedno. I vi i to sve zajedno s vama. Pa zato Not Real Optimus Prime objašnjavam zato što se stvara atmosfera ko da to nije tako. Kad se ne bi imam osjećaj kad se ovo ne bi izgovorilo, da bi nekako tmina u nas ušla, samo se čulo da to svi prihvatimo kao. Neće nikad postati normalno. Neće nikad postati spačno. Vječno ćete biti budaletine. Propale budaletine. Najgore vrste. Fokusirajući se na posljedicu, njezin otac meni sad u očima biva loš. Abnormalno loš. A možda je čovjek Melajića dobar. Ali on meni, radi komentarisanja posljedica, u očima izgleda loš. Neće da se javi. Neće da se javi čovjek svom djetu, ćerki svojoj, neće čovjek da se... Đubre jedno, to me tjera da pomislim. To me navodiš da pomislim, reagujući na posljedice. Ako krenemo uzrok pipat, sve su strane najebale. To je ono što muči. Razumijem, što si ti kriva, zaslužuje svaku oca i majku. Tako, šta ću? Ja ne znam, znači opet se dešava isto. Opet se dešava isto da on je kriv što on neće se javi. On je kriv. Niko ne komentariše zašto čovjek neće da se javi. Uopšte ne ulazim je li ispravno ili neispravno. Možda, ne znam, ni ja bil se javio ili ne bi se javio. Ali šta ljudi komentarišu, na šta fokus stavljaju? Samo na to što on neće se javi, da li ga nagovara neko. Uopšte sekunde nema fokusa na to šta je u njega u glavi, kako on vidi. Da li tvoji postupci neki u životu nisu doveli da neće neko da se javi? Ali uvijek se fokus stavlja na onog drugog, nikad na uzrok, samo na posljedice. Uvijek je fokus na posljedice, to mene tako nervira. Malo je stvari koje me u životu nerviraju. Jedna od je što se fokus uvijek stavlja na posljedicu, a ne na uzrok. Sve što se dešava ima neki uzrok koji niko ne interesuje. Uzrok! Ako budemo se vratili na uzrok, bit će nam jasnija posljedica. Neće nas nervirati toliko. Citiram. Ukupna cena ispijanja kafe sa mnom je 1500 eura. Znači,
1500 eura je ispijanje kafe s tobom i ti očekuješ da se ja ponašam prema tebi bilo kako drugo nego kao prema budali. 3000 maraka je kafa s tobom. 3000 maraka nije kafa s Bill Gatesom. Idiote. Znači 1500 evra ako hoćete da blejite sa macom 3 sata bez odnosa. Ostatak para ćete dati kada dođete i to je to. Čekaj, onda u tom slučaju koliki je ostatak para? To je 1500 eura bilo kao više video za YouTube kad sam pravila čisto da podignem malo kanal. Ali nije. Inače kad bi se vidjela sa nekim na kafi, to bi koštalo 10.000 eura, da ti ja kažem. U životu kad dođeš do tačke da pomisliš da ne može gore. Prije jedno par sekundi je bilo. Kad pomisliš da gore ne može. Kafa nije 3000 maraka, kafa je 20.000 maraka. Kad pomisliš da si najveću bombu gluposti okusio. Ne, sačekaj, primiri se, sačekaj još malo. Iza ugla ide novo nešto. Nemoj misliti da si vidio sve. Koliko su platili onda ovi sa Hype TV-a za intervju? Znači, koliko treba običnom čovjeku da popije kafu vremena? Kalkulator. Koliko treba vremena? 10 minuta. Pola sata. Pa malo da... Kafa. Čefiš. Pa, 20 minuta. hajmo reći 20 minuta. U stvari ne treba mi digitron. Sat na 20, znači koliko je? 10.000 eura je kafa, 20 minuta, znači 30.000, 60.000 maraka su, 75 ima i 12 minuta. Oko 75.000 maraka su platili ovaj intervju. Ovi iz Hype-a. Ako ćemo tako gledat. Ili je ovaj intervju možda kao promocija da se jave ti neki sa po 20.000 maraka. Da li je sad uplaćeno ovdje 75.000 maraka za ovaj intervju? Ne, uplaćeno je. Halo, što nije se povodom oglasa? Za kada? Za sutra, ja bih sutra bio u Beogradu. Mogu sutra oko 7. Oko 7, reci mi da li je tvoj smještaj ili moj? Ne, otišli u apartman. A reci mi samo cenu, ako bi bilo 3-4 sata, je to može nešto se koristiti? 500 evra je 2 sata. 3-4 sata, znači momak sa svim derivatima mogućim pristiže na... A stani malo, meni ovo nije jasno. Kafa joj je 10.000 eura, a to što će 2 sata joj je 400 eura. Šta je to? Pa ne znam, nismo čuli mi još cijenu za... Pa evo rekla. Šta je rekla, nisam čuo. Cenu, ako bi bilo 3-4 sata, je to... To je on rekao. Čekaj. 500 evra je 2 sata. 500 evra je 2 sata. Dobro, recimo, ako bude 3-4 sata, može 800 eura da bude, recimo. Aha, 3-4 sata 800 euro. Ne, on pita. Ona kaže 2 sata je 400 eura, a može li 3-4 sata 800 eura? Ona kaže ne može. 2 sata 4... Aha, ona kaže ne može. Ne može. Ne može. Znači nema 3-4 sata 800 eura. Ne. Kupi se prnje i bugija ovdje i Pa sobi. znači skuplja joj kapa. Skuplja pita, nek tepsija. Da, taj video sam ja snimala sa drugarom, namenski pušten u javnost, da bi se ljudi popalili, naravno. Da. A, znači to nije bila ponuda prava, nije se to desilo, nego su oni zajebali. Dobro, ja sam pomislio da... Zato što sam malo pokvarila zbog pušenja, mi domi se ljulje. Cigarete ne utiču uopšte na to? Ne pušim ja cigare. Gledali ste u reality formatu.